Hello guys, good evening guys sa atin guys. Antarito naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay. Simple lang pala yung gagawin natin guys, episode ngayong gabi. Nag-request pala yung anak ko guys. Gusto na naman niyang crispy pata. Kaya yan guys, yun ang episode natin for today. Guys, simple lang guys. Ito guys, papagalitan ko guys yung sangkap niya guys. Tara. Ito na yung pata natin guys. Tapos meron tayong pipino guys. Mamaya pang ano natin back up. Ito yung ano na guys, sangkap niya. Papakulaman natin. Meron tayong pamintang buo, sibuyas, luya, laurel, bitchin guys, pampapogi. Tapos deep pork cubes guys, tsaka asin. Yan. Yan guys, pakuluan muna natin ito guys. Update ko ulit guys mamaya pag okay na, tsaka nagpa-fried na kami guys. Tara guys, let's go! Yun na. Yan na guys, yung ilalaga natin guys. Lagyan na natin ng sangkap guys. Ilagay na natin yung sangkap guys. Tara, lagyan na natin guys yung pork cubes guys. Yan o, lagyan na natin yan. Lagyan natin yung guys ng sibuyas. Yan guys, lagay na natin yan. Luya guys, ilagay na rin natin. Yan. Laurel, lagyan na rin natin yung guys. Yan. Paminta guys na buo. Yan. Kasi lalagyan na rin natin yan guys ng bitchin, pampaganda ng boses guys. Yan. Gusto natin yan. Tapos lagyan natin ng ano yan guys, lagyan natin ng asin guys. Ilalagay natin kunti po guys. Diba? Yan na guys. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, pagkalipas ng 100 oras guys, check na natin yung pata guys kung lumambot na guys. Tara, let's go. Okay na to guys. Okay na to guys, palamigin na natin to guys para ma-fried guys. Palamigin natin to guys mga 1 oras guys. Yan na guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, pagkalipas ng 1 oras guys, nagpapainit na rin kami ng mantika guys. Isasalang na natin yung crispy pata natin guys. Tara, dadaanin lang natin ito guys, baka magtasik-tasik ito guys. Lagyan natin. Yan na guys, habang hinintay natin guys yung crispy pata natin guys, gagawin natin yung sasawan guys. Simple lang yung sasawan natin guys. Tara guys, ito, iiwan muna tayo ng sibuyas guys. Tapos meron tayong ano guys, bawang. Diba? Tama. Kunin mo muna yung kalamansi dyan. May kalamansi dyan. Kalamansi. Pindutin mo mo. Sinabing patayin. So guys, ito hindi natin guys. So ito yung sasawa natin guys sa crispy pata. Lagyan na natin guys yung sili.
Lagay pala tayo guys ng bawang. Tapos guys, yung pipino natin. Yung pipino natin guys, dyan na rin isasawsaw natin. Para isang sawsawan lang tayo guys. Pinasuka guys. Kunting tuyo guys. Yan. Yan. Bigyan natin ng kalamansi. Tapos maglalagay tayo guys ng brown sugar. Yan. Yan. Tapos lagyan natin guys ng pampapogi. Bitchin lang. Yan na guys. Okay na yung susawa natin guys. Nakaready na. Check muna natin guys. Wow! Grabe guys. Puro talsik guys. Update ko lang guys. Mamaya. Pag naging okay na yung crispy pata natin guys. Hirap talaga. Hirap magluto guys pag kumain ka ng masarap. Okay guys. Update ko lang guys mamaya. Yan na guys, pagkalipas ng 100 oras guys, naluto na rin yung crispy pata natin guys. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Mapapalaban tayo na ito guys. Gabi na rin guys. Mag-alas 9 na guys. Ito yung pipino natin guys. Oh. Wow! Sausawa natin guys. Simple lang oh. Guys, ano pang hinintay natin? Tara, kain na! Yun guys, pagkalipas ng 100 oras guys, naluto rin yung crispy pata natin guys. Wow! Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo natin guys yung blessing lagi na binibigay sa atin. Salamat Lord sa blessing sa ibigay mo sa atin. Salamat Lord. Salamat Lord. And God bless our all. Amen! Guys, ano pang hinintay nyo? Tara! Haba na. Wow. Mainit guys, oh. Natin. Lutong guys. Init guys. Hindi tayo makayos ng kain guys, mainit. Hindi pwedeng patagalin guys dahil alas 9 na ng gabi. Umabot tayo ng ganitong oras guys. Sarap guys, panalo. Guys, ito. Lain mo natin guys, ito yung anak ko.
Thank you. Init. Init guys. Mga crispy guys. Basta pag pinaghirapan mo guys, masarap talaga ang kalabasan guys. Init guys. Sarap guys, kaso lang init. Sarap yan guys, joke lang init na. Hindi tayo makaano guys. Tara guys, sababag tayo. Panalo. Sarap.
Yan mo. Okay. Ini. Panghimagas natin ito guys. Đúng rồi. Được không nhé? Guys, panalo guys, sarap.
Panalo guys. Lahat na lang guys, pinahirapan tayo. Pagluto guys, pinahirapan tayo. Pagkain, pinahirapan tayo guys dahil mainit. So guys, yan yung ulam ng anak ko guys para bukas. Panalo guys, sarap. Yung guys, magpapalam na kami guys. Medyo mahaba na yung video namin guys. Guys, maraming salamat guys sa panonood sa aming munting bahay guys. Maraming salamat and God bless. Amen. Maraming salamat and God bless. See you tomorrow guys. Bye-bye.